No, 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 no. Dito lang, huwag ka dyan sa mainit. Lalagot. May mumu dyan. Dito, dito. Balik dito. No. Ay, no. Nakahanap. Dito, balik, balik. Happy birthday to you. Isaiah. Isaiah, balik na dito, dali. Airplane? Airplane! Saya oh. Nagsasanmig na. Ay, smile. Ay, saya. Ay, saya, smile. Smile. Anong klaseng smile yun? Ay, saya. Niwanan yung tubig. Gusto ng beer. Kunin mo yung water mo. Ah. Ay, nako talaga naman. Puro lalaking bata. Oh, balik, 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 balik. Wiwi, wiwi tawag. Oh, basta may tubig, wiwi. Ayan, oh, wiwi daw. Wiwi, nagwiwi yung sahig. Wow! Ito lalaking bata nagulat. Diba? Nanonood lang siya. Ay, saya. Wala ka ng water, ubos na. Kuha ka doon, oh, sa fountain, madami. You are so cute, just like a little baby, making me smile, changing my world completely. You look so sweet, sweeter than any candy. Oh my God, you are my Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6.